eki demuso bo dobolo mankan do koso mankan do kera o koso eki demuso bo bolo kata di che wore man nimbe bewa bonni sugu ni silamiya sariya be uba ashe ube yoromi silamiya sariya be ube ninkiri lase silamiya sariya ma parce que anta do mankan sugu mindo anta do kummi nye demuso imbo anta do kummu nyato fo ale ye furbo kadi che wore ma parce que anko fengo fenye kote fula fanfula kode ni sosoli de bala fanfula ko o ye kiri kode an ka fata wate se ko nyanabo ko ka saraka bo kadi mo ma ka du aka duaw ki be baraji sura laba bon don ki ko saraka bo choko nyuma e ka saraka ti bo kadi mo ma kana duaw nyina fe ni ye duaw nyina fe hari ni ka baraji ma tinya pew aywa be nagasi parce que ni e fenta kadi mo ma iko duaw kenye abe komi ifana ya fana deli buhari ni ka baraji ko ni ma tinya abe nagasi wori ato ala yi do nyuma utano la nuridu minkum jazaa wala sukura inma nutimukum liwajhi allah la nuridu minkum jazaa wala sukura alaka jonyumo alako nu ulu ye minka ye fanta wala dumuni ubafa aw nya wala dumuni ala jati de kama ante saranyina aw fe ante barka danyini aw fe ante saranyina aw fe ante barka danyina aw fe alaka jonyumo nka sarakati bo chogo ninde ale ba ta kadi mo mima ata nyini fe ka sara ate nyini fe duaw yere nyini fe ate barka danyini fe sarakati puri ka baraji da fale soronye la gara chogo nyuma ninde mais e ka sarakati bolen ko fe kadi mugoma e ma duaw nyina fe ayere ye duaw kiye do o amina fe bashi tola de amba aishatu tunkera ni ale be sarakati di akachi de ma do muso min tumba bula kachi de na ba ci ko akata sarakati ti fantoma amba aishatu ba foy ni e sarakati di mugomimma kana na folo de akono ba ke ka duaw munu fo iku lame kudo nu nana ibu fonye ni ambashi to ka ciden taram min fe na ye sarakati dema abi ma kono de ni duaw munun fo aye abe amina mina na nana aba fo ambashi tuma ni sarakati dama aye nin duaw ni nin duaw de ke ambashi to fana ba nyogona ka tigiye ko pasgen ka baraji da falen ka tonye lagara hari na ye minci aba fo lamme de abe duaw munun fo ni anana mbaisi to fana be do nunu nyogona fo atigiye pour aka ka sara dafale soro labara donc ke ba ko ladabu nyumani jogo nyumani ewa baraji dafale pour aka sori bolo sarakati di mugoma kana do nyina fe na yire do ki basi tala mais ni do nyina fe hari ni ka baraji machiya anasira bon ko ale ba ka telefoni bila revela pour salli wakati aka kunu mais ni awa asonera aba ale wuli abe mo wore wuli obe chogo ni utugu ye islama wiye ni utugu ye islama wude donc ne abe wuli liminke basitala parce que islama mimba anka yere wajibe anka ini mo be nyogonka salli wakati fajiri akanka waso nyogonye wosha nyogonya de ke nyogonye ka nyogon kunu yere be ka fajiri salla wakati la na be ye chede awajibe la ka nyogon kunu yere de aka be ka ta salli misrila ni muso de ro fana wajibe no ka wuli har nu mata misrila ka salli a wakati la telefoni sonele abe mugo munun wole tanka ama ate sone su kononana parce que mugo dobe na ya sorobe su fe na fla ke fo 2h 3h be wuli bon ni e kay revere bila odela ni asonira be se ka mo waru de yere no fe parce que soufe sallima wajibuka o be se ka ke deguye mais ni abere ve ke fajiri yere wakati de la abebe fana islama de mumba ame abe kunu ni ikasonerinye o yere abe jati bolo baraji de o yere be jati bolo baraji de parce que ka ke sababu ye ka mo waru deme ka wuli ka fajiri salli a wakati la
bo ko ale ni mogo do awa kube ɲɔgɔn kan wale ye groupe do ta tɔgɔ ma ka ɲininkali kɛ ka ni olu bɛ ɲɔgɔn kan ka sallu ko fɔ bɛ cogo di ne y'a fɔ ne bɛ saga kan min ye ne ka araduto nin ka adresse ka tɔgɔ fɔ a kana tɔgɔ fɔ hadamaden bɛ se ka nin tiɲɛ dɛmɛ ka aradu kɛ ka tiɲɛ ka bidiyaw sage ka aradu k'u kan k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ko tɔgɔ fɔ a bɛ ye dɛ an t'a fɔ a tɛ dɛ tɔgɔ fɔ bɛ diina kɔnɔ mais tɔgɔ fɔ bɛ na ni diina masalaha de kɔnɔnanjiya ni yɛrɛ y'a dɔn furu karisa tɔgɔ ka fɔ o de ye kɔnɔnanjiya ye ka taa silamɛw ma silamɛya ka masalaha de b'o la bon o karisa in fana kɛra mɔgɔ de tiɲɛlikɛla belebeleba de don bidiya mɔgɔ do a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma a ye kitabu dila bidiya kan n'a tɔgɔ de ma fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko nin karisa man ɲi k'u yɛrɛ kɔlɔs'a ma a bɛ mɔgɔw fili nin tɔgɔ bɛ fɔ dɛ ka aradu k'a kan bon ni nin bɛ sabatira silamɛ musalaha sabatira an b'a kɛ ni nasiha de fana ye an dusukun kɔnɔ ni dusukalasi ye sabanan tigi kɛra tiɲɛlikɛla fana de tiɲɛli bangalen de b'a bolo bidiyaw ni fɛn a bɛ weleli kɛ k'a ma n'an m'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw tɛ kisi a ka bida n'a ka tɔɔrɔ ma an b'a tɔgɔ fɔ ka aradu k'a kan bon ni ninnu bɛ sabatira ko wɛrɛ kan ka lajɛ est ce que n'a tɔgɔ fɔra tiɲɛlikɛla do de mais est ce que n'a tɔgɔ fɔra a tɔgɔ fɔlen tɛna ni tiɲɛli wɛrɛ ye silamɛya ma wa a tɔgɔ fɔlen tɛna ni fitina ye wa a tɔgɔ fɔlen tɛna ni balawu ye wa parce que dɔnnikɛlaw ko ninnu ni ninnu bɛ sabatira kaida dɔ bɛ yen o fana ka kɔlɔsi dar'ul mafasidu muqaddamu ala jalbil masalih ka tɔɔrɔ ɲuni ka bɔ an na ko an b'o de bila hɛrɛ samali ɲɛ fɔlɔ ka tɔɔrɔ ɲuni an ka kisi tɔɔrɔ ma an b'o de bila masalaha samali la kana donc an ka ninnu kɔlɔsi bon ni ninnu bɛ sabatira tiɲɛlikɛla do bidiya mɔgɔ do a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma bon kɔnɔnanjiya de fɔ a tɔgɔ ka fɔ kɔnɔnanjiya b'o de la ka taa silamɛya ma a tɔgɔ ka fɔ silamɛya masalaha b'o de la an b'a tɔgɔ fɔ n'an ma sira tiɲɛli wɛrɛ silamɛya diina kɔnɔ parce que olu de la ciden ye ko fila in bɛɛ kɛ ciden ye aradu dɔ kɛ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ciden ye aradu dɔ kɛ a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ muso dɔw nana ciden ma awa a ko ne Muawiya ye ne ɲini ani Abu Jahami n kan ka furu jɔn ma ciden ko ma Muawiya tu fasuluku wa ma Abu Jahami fa darabu linnisa a ye tɔgɔ fɔ a ko Muawiya fule fantan de do fɛn t'a bolo ka mɔgɔ ka fantanya fɔ i kɔfɛ a bɛ digi bɛ a tɛ digi a bɛ don kɔrɔfɔli kɔnɔ mais kɔrɔfɔli tɛ nin yɔrɔ la ciden y'a fɔ ni nasiha de ka kɔnɔnandiya kɛ muso ɲɛ a ko Muawiya fantan do dɛ awa a ko Abu Jahami fana muso gosila do dɛ a tɔgɔ fɔra muso gosila do dɛ o fana ye lebu ye ou bien lebu tɛ lebu de mais a tɔgɔ fɔra kɔnɔnandiya kama ka taa muso in ma o ciden ko ma in kahi Usamata a ko i furu Usamata ma muso ko ale furula Usamata ma ye hɛrɛ saman sɔrɔ a la fana mais Muawiya labana kana kɛ masakɛ ciden tɛ ko dogolen do bon tɔgɔ fɔ fɔra ya Muaz tuma min a ye safo janya ciden ko fatanu anta ya Muaz a ko Muaz ye fitina mɔgɔ de ni e bɛ safo salli sabbi isma rabbika la wa samsu wa dawite wulu kala a tɔgɔ fɔra wa a tɔgɔ ma fɔ bon a sabatira ninnu na ciden tɔgɔ fɔra ani hadisa caman bon a sabatira fana tuma min wa Barira tu ka mɔgɔw jɔn do Aisha y'a a ɲina ka mɔgɔ fɔ ko ale b'a feere ale b'a sa a b'a kan hɔrɔnya aw u ko ni a hɔrɔnyara a ka walawu ye an de ta ye dɛ an b'a Aisha ko bɛ kɛ cogo di ne b'a sa ka hɔrɔnya a walawu bɛ kɛ ni diinɛ de ma ou bien a bɛ di aw de ma ko a bɛ di an de ma an b'a Aisha nana fɔ ciden ye ciden ko e k'a sa bani parce que ciden b'a dɔn ninnu yɛrɛ b'a dɔn sariya la n'i ye jɔn sa e y'a hɔrɔnya aliwala wa bɛ di o de ma
min nununya sartan ba shi ko wala ubi di uluma talaka kitabu kuno akwai kasa bane an ba shi ta yi joyi sa shi dai ne kutuba balle da kura akwai ma balu aqwamu yastatiruna as-suruta laysa fi kitabillah akwai mugo ka kibare munye nabi saratu do saratu mununta alaka kitabu kuno awa sarati nati alaka kitabu kuno hari ni sarati kemede do cinya lende do ma balu aqwamu aman nunun to fo dondo la fana ciden ko inna fulana wa fulana amu to fa ko karasa ni karasa ne jigila nunun te foido an ka dinala karasa ni karasa fulana wa fulana ne jate no nunun te foido an ka dinala dondo la ko abdullah ibn umar ma ko ya abdullah la takunu misla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl ako abdullah kana ke karasa ni ona yede atumbe su nafila ke su fila la yesu fe nafila dabila to ko ma foya bo doni ke bo ku fula be nana ci dem bulu donc dina masalaha de be laje wala niye mo to ko foni kunnan jade ani islamiya masalaha ni akaciyali sababu bashi tola min nan yere yado yere mo min yere tiyali kala yede islamiya masalaha ba ka to ko fola de kunnan ja ba ka to ko fola min nan ya to ko fodoro bala wore do bena fitna wore bena darul mafasid muqaddam wala jalbul masalih amba to ko foto nin kama ba hakli jigi ne te to ko fo min kan nafa do kera munye nye deresu de ke anka yoroka sira munumbe bidia sira mununu tariqa munumbe ani ubake ka sunna misru bali jole la bu be sunna misru chili minke suratul baqara tawsir man ajla mimman mana masajid allah nye deresu ke marka kanna ka fo de fo be yoro ka be fo maraka dugu dola kay marala arjo sobu bolotara ka setinke arajo la ka juye ka seti meri mimbo dugu na meri tara kumanda be dugu kono meri tara kumanda fe awa ako bi arajo so mugo ye ka seti do kala aye benani mugo nyuma simato nyema simato ya benani fo communication ka bilu mo kana aya benani kaseti do ko suguna do ka kaseti ni nyebe de na amma bashi to ya benani kumanda ye communication tige ka di meri ma ko tadi arajo directeur ma directeur yere de ni fo yere anana ba ma ko ni fo yere akoy te to fo munun ke kaseti kono na fa bala de communication bila directeur la directeur ko meri ma ko mundo ni munke akoy kaseti min juwe bi aye bede nane akwale makuma aye kashetin foshi kabo arajola carte memory dero aya do ka telephone kono atara ube biro kono aye folike wako kumanda ma ika communication serane mako ika meri de ko ye kaseti do kala bi ko aye benani ko ye wa sharia soso arjo sharia soso akwale ko kumanda ma ako kumanda nye koroboro de ako ale ko kumanda ma ete maraka kamme kaseti be maraka kandela mba kala biro la ya beba lame nu tilala kuma munun fura ubu sadi ibu lame ako kaseti kera la be ka lame biro kono utilale wuyu sagi kumanda ya kumanda ko ako nin tigi neta dode ni wajuri kila neta dode men ni mbawudo ama foi fo ne tinyate nin tigi ba wudode ama foi fo ne tinyate mimbe sanse ika sanse minte sanse nema de fo yen kasete la mo kelen to tala mo to ma fo groupe to ma fo e puis aye fengo fa be aka jogoy e meri yere fule demisenu nana ni arjo papier ni nefe wakati mi kube arjo do e yesinya tande ke ya ko arjo nkanado e yere awa nema defo yi ka kasele to yi ka kaseti ta yi kata juye hara nyogona dugu were fana unin ka kaseti do tora arajo tiko akwa unte kaseti kala nama lamede pasika umbe yoro meya ni mugo do to forala mugo do be se ka wole kumbe nan ka rajo so ciyere ay akwa ni ne de ko ni kaseti nana uma ayen nin kala
ala ta kofe abe tinya bange groupe togote nina mo togote nina tinya be banga kono fana wi kaseti njue alla ba fo lu yere ya nyina ka kaseti wora unati ala ta kofe wi na unte nunu fo yere fo ni fenye de dina masala ben min na duran katafe sunan be se ka togo fo mi an ba ke ka ko wore de la jala masala wore do yalla la jala adunu kan ka fitina wore ambite ani mugo be se ka kaseti nunu jue togo mi mugo be se ka famu sorula awon sarafu be awon nanin fana la sheikh salu minye muhammadu ibn salih husaynin aka kaseti do be ya ka kalanden do ge ka bonyin kali jabila kama kaseti be kalanden ko amade ko shia isine asariya ko yala ube togodi akonye e bo palasila e ka boy papier du mo warema e ka boy papier du mo warema e ka boy kalande unya delika delakunu aka boy akunne ya fuawiye nko ewa anka ewa mugo bake ka minchinya ni jinye anka sigi yoro nan ka kuma utese ko dila an sigi yoro ina amma ko be kuma foto ni keta wala amma ko te groupe yere ni utigu yere la an be aradu ke foto ni keta wuka o wasara nya fawiye ko mugo kana mugo tay togo maka funka dirisula e ka boy pew o ko fe kalandaw ya adeli ko aka bila kasigi awa akoko mi delila deli kera ko kasigi me nya fawiye ka fa awiye ka saga ka kachaya aka yere korosi nima aka toy aka kaseti dobia ako aleka manhaju minya aleka tabule minye aleka dirisulate mo tokofo aleka nyinin kali jabi ate mo tokofo ale ewa muhadara ale te mo tokofo ale be ala deli ala ka sabatoka ala ka fagaka ala ka lafatoka ale ka tabulo yode donc ambe min fo amma fo mo tokote fore mo ko famu de amma fo tokofo te dina la de tokofo ba kono yere de voilà mais tokofo ba kono ni silamiya masala hay ani konan jaye silama wuye ani mugo mi a tinyali kala do namma tokofo ka tinyali te do amba tokofo ni ni sababe dafara la ambe silamiya masala hana masala bali laje amba masala hana masala bali laje donc nun ka famu ciden ye togo fo ciden ka kuma dola fana aye aradu ke do ka mu togo fo aye aradu ke do ka yu togo fo nimbe silamiya masala la jeli akono bo ninye min yininka ka bidia sira min fo ko kasallu ko fe ambe min fo bidia e togo ya fulade bidiatu mukaffira wa bidiatu ghairu mukaffira bidia sugu dobe abe mugo kafira kila bo silamiya kono buda sugu be ate mugo kafira ni yere yado mugo be bidia ka bidia minyal kafira ka labo silamiya kono kana salla ko fe ite sallo ko fe ko fe sallite sahafew mais ni mugo min be bidia sugu ka bidia mi ma bo ewa silamiya kono ma kafiriya fashira bi kabaira dirmu da ba kanna ni salli yoro wore bi boro sunna misiri ta salli kana salla ko fe ni salli yoro be bi woro ta salli kana salla ko fe mais na yasoro mugo be yoro dola o misiri kelende be sunna misiri magere ila togoshi ne bidia min ba bolo fana o ta labo silamiya kono komi salli ko fe fatiha taw o be fajire abe kunutu munun kala olu de bo o bidia sugu de bu bolo nin tigi ni salli yoro wore ti bolo ibe se ka salla ko fe aka bidia junubu bala kana faraka ka bidia la ni e ka salli ke ibe wuli kata ubi be kana fila ko kana faru ko ka bidia la ka bidia junubu buka ika salli be sahanni na darura kama parce que bidia min do fashi ka do ta labo silamiya kono mais afula be ne be min fo ni salli yoro wore be mo bolo ni bidia ba labo silamiya kono ata labo silamiya kono sunna mo kam mabbo bidia mo no pew kana sallu ko fe de ube yoro mabbo ma kana sallu ko fe fanya ko ni darura nana min ta bo silamiya kono be se ka sallu ko fe demba ke ka ko muso do ko ke demba yi ka jalasi wala ni ka tlaga chedo fana ka ke ko na ko dimfa ko laben ni laben ke qur'ane
mamu nga kurane dursi la ka ba hafla la ko yalma ni kiti bi codi ko mu kurane dursi quoi ni kurane dursi la bi hafla mun ke Allah bana ni kurane dursi ka ba kan ko ni la bana ko bi codi na so akan atani kamu labela bi hafla la ka do chedo fene ko ke na fo ko yon na bi to mun ke do ke dinfa yi ani kam so do fana ke wulu ke dimbay bon nunu n'a ɲɔgɔnnaw ko ka mɔgɔ min ye kuranna durusi u bɛ hafulaw kɛ bon k'a kɛ komi kɔɲɔ u bɛ ɛwa denfa bɔ min ye hafula kɛ u bɛ dɔw kɛ a denfa ye u bɛ dɔw kɛ ɛwa denba ye bon nunu ye bidaw de fɛ ni mɔgɔ min kɔni ye kuranna durusi dɔnnikɛlaw ko ni nisɔndiyara n den ye kuranna durusi n ka dumuni dɔ tobi ka fantanw wele ka sigiɲɔgɔnw wele n ye nisɔndiya baasi t'o la mais ka taa o fana kuranna hafula fana kɛ ko nin ye denba ye nin ye denfa ye ninnu tɛ bɛn silamɛ sara la kɔɲɔ tɛ o u kana taa fɛnw dɔ don diinɛ kɔnɔ ka taa cɛw ni musow ɲagamu min t'a kɔnɔ bon dɔnnikɛlaw ko ni kɔni nisɔndiyara n ye kuranna durusi ou bien n den ye kuranna durusi n ka dumuni dɔ tobi ka mɔgɔw wele pour a ɲɔgɔnna denmisɛnninw fana k'u laso ka taa kuranna durusi ma n'u y'a ye nin de a ye kuranna durusi mɔgɔw bɔra kalama dumuniw tobira denmisɛn wɛrɛw bɛ se ka ɲɛ bɔ a fɛ ka laso ka taa kuranna durusili ma bon ani ka courage di ale fana ma ani e fana ye ala ye nɛɛma min k'i ye ka nisɔndiya n'a ye k'ala barikada n'a ye mais min t'o ye ko ka denba bɔ o fana la ka denfa bɔ o fana la k'a kɛ komi kɔɲɔ ninnu tɛ silamɛ sariya kɔnɔ Allahu alam man sariya fɛ ɲini la ko ka i sɔnni bɔ ni ɲi ye sariya min i ye mun fɔ la Allahu alam komu bon ko ni janaba y'i sɔrɔ ka fini min to i kan na i bɛ fini san janaba tɛ fini sɔrɔ janaba bɛ min nata i ka janaba kɔ i ka sali i ni fini min yɛrɛ jɛra i ka muso nɔfɛ i n'o bɛ sali janaba tɛ fini sɔrɔ janaba bɛ e de la bon ko an balakaw bɛ sin bɔ k'a di den ma sugu ni fɛnw na a tɛ daga muso i k'i sin bɔ yɔrɔ la wali cɛw bɛ i sin ɲɛ o tɛ bɛn ko ka kuranna dɔ kasɛti la k'i sinɔgɔ a bɛ juye la u bɛ cogo di i b'a faga de kana kuranna to kala na tɛ mɔgɔ t'a lamɛn ni kuranna kɔni bɛ kala mɔgɔw k'a lamɛn ou bien a k'a faga n'i bɛ sinɔgɔ kuranna faga i kana sinɔgɔ ka kuranna to kuma la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk